तिहिं नॉय जे कुर्बी को अवैध भावते मिट्टन आदिवासी तकमा एम रेया मिट्टन जे ये चलाक कना परिकल्पना चलाक कना सरकार पाहटा सेज खना नोआ तीव्रले विरोधितायेदा कारण जहां आदिवासी कोनो मौलिकता चेद हों बानु अकदा उनको नितो आदिवासी लगित को चेष्टायेदा कुर्मी से कुर्मी दो आदिवासी से एसटी दो को बांकाना आर नौकाना दबी नीत अडी आयमा आदिवासी गति गावता को रकाब अकदा को चिदा से नीत कुर्मी को एसटी लगिते जहां लका डहार रे आर्गो कते को आंदोलन कना आर ओना लकाते जाते कुर्मी को आलो को एसटी मा नोआ आदि कते नीत अडी आयमा आदिवासी गति गावता को कथा को रकाब अकदा आर ओना लकाते चलान बागे 8 सेप्टेम्बर हिलो भारत जाकत मंजी परगना महल आर आदिवासी एकता मंच सावसावते आरहो अडी आयमा गाते गावता को मिद जुमिद कते बाकुड़ा जिला खातरा एसडीओ तलाते पश्चिम बांग्ला रेनी सीएम आर सीआरआई ठेन दाबी सकाम को एम चाल केदा मेनते बाडाय नाम कना उनहलो ओना दाबी सकाम एम चाल ऑक्तो रे नोआ को लय सदर कदा जे कुर्मी को जाति आलो को एसटी मा आर नोआ इदि कते नितो जहालका सरकार ठेन दाबी सकाम एम चाल होयो कना आर नोआ इदि कते सरकार जदि बाय मे लुतुर आ तायनम दारामते नोआ भारत जाकत रेन सानाम आदिवासी गाति गावता गे मिद मारांग रांगावाना आंदोलन रे को आर्गुना मेनते को लय सदर कदा आर ओना को इदि कते के उनहलो डिपुटेशन रे सहर सेटरलेन आदिवासी गाति गावता को चेत को लय कदा तलांग ओना रना गे मिद झलक बन नेल लगे স্বীকার করুক আর না করুক যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইটা কিন্তু আদিবাসীরাই করেছে এটা আমরা হয়তো নাও স্বীকার করতে পারেন তবে প্রথম যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আমাদের অবদান কিন্তু কোনো অংশে কম না तीन एसडीओ ऑफिस ले डेपुटेशन के नोआ गे जे आदिवासी एकता मंच प्राय 9 गोटान संगठन तीन नोडेले जाराव कना आर तिहिं नॉय जे कुर्बी को अवैध भावते मिट्टन आदिवासी तकमा एम रेया मिट्टन जे ये चलाक कना परिकल्पना चलाक कना सरकार पाहटा सेज खना नोआ तीव्रले विरोधितायेदा कारण जहां आदिवासी कोनो मौलिकता चेद हों बानु अकदा उनको नितो आदिवासी लगित को चेष्टायेदा जहां दो लहाते दो क्षत्रिय मेनते आको बामड़े लेका पता को हरक लेआ आर तिहिं दो उनको गे आबार आदिवासी सजाव काते तिहिं नो आदिवासी जुड़ूरे बोलन रे को रिकेदा नोआ गे तीव्रले प्रतिबाद कदा नोडे नुकु 9 गोटान संगठन तिहिं सेटर काते एसडीओ मैडम चे प्रतिष्ठा एम काते अच्छा पे आरा एसडीओ मैडम दो नोआ गे प्रतिश्रुति एमा लेआय जहाँ सीआरआई ठेन ले कोलेदा नोआ एसडीओ मैडम माध्यम ते एवं मुख्यमंत्री ठेन नोआ दाबी सकाम दो चलाक कना तो उनी दो मेन केदा यथास्थान रे इन नोआ दोइन कोलेदा आर निया हुसियार ले एम हटो कदा जदि नोआ ठीक सही बांग कार्य करिया ताले तायम ते दो पश्चिम बांग्ला चेदा सारा भारत वर्ष गे एकदम ले अचल गड का नोआ मेटेन परिकल्पना हताव एकदम आ दारायकान 12 अक्टोबर खना बाकुड़ा जिला दो डीएम ठेन धरना प्रदर्शन आले चला रिले जतखन नोआ बांग बातिलोग कान जदि उनकाना कोलेट खान एकदम कोनो आले कथा बाले रोड़ा एकदम धरना ओकोय डीएम ऑफिस रे ओकोय हम बाले बोला हचो आकोआ ओकोय ऑफिसर को हो हे नोआ मेटेन कामी हरा हता कना 12 अक्टोबर खना नोदो सीआरआई रिपोर्ट चेता रे ओकोय हां सीआरआई रिपोर्ट चेता हां सीआरआई ऑफिस रे लागिते उनकाना कोनो उहिर भावना पे हताव हां सीआरआई ठेन नोय कोलेना नोआ तीन नो एसडीओ मैडम माध्यम ते तायम दाराम दो सीआरआई दफ्तर हो एकदम गनो डेपुटेशन एम हुआ हां नोआ उहिर भावना मेना 28 सेप्टेम्बर सारीधरम कोड कमिटी खना को चलाव लेन ताबना जहां दो 17टी संगठन नोडे मेना कोआ ओंडे सारीधरम कोड कमिटी रे ओंडे खना हो नोआ मेन हुई केना एवं नौका प्रतिनिधित्वमूलक डेपुटेशन एम हुई केना आदिवासी एकता मंच जेखाने भारत जाकत माझी पारगना महल आছেন एखाने आदिवासी भूमिज मुंडा कल्याण समिति आছেন कड़ा समाज आছেন एरकम सबर खेड़िया समाज आछे आदिवासीদের प्राय 40टा जनगोष्ठीर आमरा प्रतिनिधित्व हिसाबे आज के डेपुटेशन दिलाम आमादेर मूल विषय हच्छे जे এই যে অবৈধভাবে आदिवासीদের কুর্মীদেরকে आदिवासी করার একটা চক্রান্ত চলছে এটার প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি এইচও সাহেব কি প্রতিশ্রুতি দিলেন উনি এটা যথাযথ জায়গায় উনি আমাদের দাবিপত্র জানাবেন পাঠাবেন এটাই উনি কথা দিলেন
আপনার তরফ থেকে আর কোনো স্টেপ নেওয়া হবে যে কি হ্যাঁ, আমরা এটার যদি 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 পজিটিভ কোনো ইয়ে হয়, পদক্ষেপ সরকার নেন, তাহলে কিন্তু আমরা এখানে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকব। আর আমরা সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি বাঁকুড়া জেলা থেকে 12ই অক্টোবর থেকে ডিএম অফিসে একদম রিলে ধর্না আমরা চালাবার একটা প্রস্তুতি নিচ্ছি 12ই অক্টোবর থেকে। প্রত্যেকটা আদিবাসী মাদার সংগঠন থেকে সেম প্রেয়ার এবার আমাকে কোনটা কপি জেরক্স করা এই দুটো দু কপি করবো এইটা তো আমাকে দিচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা দুটোই এখানে দিচ্ছে আপনারা দেওয়া হচ্ছে থ্রু দা এসডিও দুটো জেরক্স সিআরআই এর কাছে আছে একটা মুখ্য আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এটাকে জেরক্স করতে না এটা আছে এই আদিবাসীরা অশান্তি চায় না, কারণ আমাদের সমস্ত মানুষ ছিল মানে নয়ন গ্রামকে আমরা কোনোভাবে ভালো করতে চাইনি, সেজন্য মানে বিরাট একটা বিচ্ছিন্ন সময়ের অপেক্ষা, কিন্তু আমরা কখনো চাই না। কিন্তু এই যে রাজনৈতিক মদতে যেগুলো হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে রাস্তায় নানাবে তো হবে না। একটা সম্প্রদায় যদি 5 দিন ধরে রেল বদল দখল করে, তাহলে আমাদের 40টা সম্প্রদায় 5 দিন করে রেল দখল করলে সংশোধন হবে না। সেটা না, বড় কথা হচ্ছে সিআরআই যে রিপোর্ট যদি ভোট ব্যাংকের মাধ্যমে এটা বিচার হয়, তাহলে আমাদের আদিবাসী সমাজরা রক্ত বইয়ে দিয়ে এই জায়গায় তৈরি দিচ্ছে, সেগুলো তাদের কোনো মূল্য থাকবে। ম্যাডাম, আর যাই হোক, স্বীকার করুক আর না করুক, যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইটা কিন্তু আদিবাসীরাই করেছে। এটা আপনারা হয়তো নাও স্বীকার করতে পারেন, তবে প্রথম যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে